सगळ्यांक तुमकां येवकार. हो एक इम्पॉर्टंट आज एक मिडिया ब्रिफींग करचें पडलें, कित्याक स्मार्ट मिटरा लागून गोंयचे जनतेक जे प्रॉब्लेम जावपाक शकता ताचेर आमी काळजी घेवन पयलींच कांय एक्शन घेतिल्लें हांगा. पणजे वचून आमी 25/2/2026 हो मेमोरंडम आमी चीफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियराक मेळून दिल्लो. ताजेर हांव एक्सप्लेन करता. आनी प्लस आमी अंडर RTI 22 पॉयंट्साचे RTI त्या दिसा फायल करून आयिल्ले. अजून ते टॉसिंग जाता, म्हणजे ह्या डिपार्टमेंटांतल्यान त्या डिपार्टमेंटान ट्रान्सफर जायत आसा. सो अजून इन्फॉर्मेशनूय मेळना आनी हेजो आमकां एक्नॉलेजमेंट सुद्दां मेळना. रिप्लाय सोडून दी, एक्नॉलेजमेंट सुद्दां हेजेर मेळना. आतां हें कित्याक सांगचें पडलें, कित्याक 13/2 म्हणटा ते 13/2 खंय हो एक ताणें टू हुमसोएवर इट मे कन्सर्न म्हणून तो सर्क्युलरय न्ही, ती कसली गव्हर्मेंट ऑर्डरय न्ही, तो कितें नोटिफिकेशनय ना, फक्त ताका एक फायल नंबर आसा. आनी आमी कशी सर्टिफिकेट दिताय कोणाकय की एक कॅरेक्टर सर्टिफिकेट दिवपा जर पडली जाल्यार टू हुमसोएवर इट मे कन्सर्न कोणाकय. त्या भाशेन हांगा एक एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर इलेक्ट्रिसिटी डिव्हिजन 1 पणजी आणि एक इश्यू केला. ते कितें तें बरयलें ना ते सर्क्युलर. दिस इज टू इन्फॉर्म यू, म्हणजे इन्फॉर्मेशन that the electricity department has awarded work of replacement of existing energy meters with smart meters to Mrs. DG Smart Network Private Limited, Jaipur, Rajasthan. एक प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी हे काम दिला. कितें करपाक स्मार्ट मीटर म्हणटे कितें तें एक्सप्लेन केलें ना अजून. स्मार्ट गव्हर्मेंट असल्या कारणान आमी चिंतपाचें. In this regard, the members of the survey teams appointed by DG Smart carrying valid identity cards approved by the executive engineer of electricity department will be visiting the houses, shops, offices, hospitals, commercial and industrial establishments to conduct survey of the existing electricity meters and associated infrastructure, including validation of the details of electricity consumers such as name, address, mobile number, email address, etc. and later on for installation of the smart meters. Public is requested to cooperate. आता हें काडलें म्हणून आमकां परत एकदां प्रश्न विचारपाक पडलो. आनी जनरली पब्लीक एट लार्ज जे गोंयचे आसाय तांकां अवेअर करपा खातीर आमी आज हे तुमकां सांगताय. आमचो मेन मुद्दो जो आशिल्लो तो स्मार्ट मिटर्स म्हणटा तो आमची कांय ऑब्जेक्शन ना एक्चुअली. पूण जे न्यू कितें करताय तुमी ती एक डिफरंट क्लास ऑफ पर्सन्स. पूण आतां एक्झिस्टींग आमी आतां हांगा बसल्यात, फाटल्यान पळयत जाल्यार एक मिटर दिसता तुमकां. नॉट इवन 2 years हो मिटर परचेज केल्लो आनी तो फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक मिटर, डिजिटल मिटर असल्या कारणान तातूंत फॉल्ट कितें आसा ते सरकारान अजून सांगूं ना. की बाबा कन्जम्पशन हितूंतल्यान थेफ्ट जाता काय कितें जाता, काय रेकॉर्डिंग सारकी जायना, हाजेर कांय सांगूं ना. पूण जबरदस्ती करून ही स्मार्ट मिटर इन्स्टॉलेशन करपाक सांगलां. आमी कितें फायनल एक सांगता, आमी चीफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियराक सांगलें की जबरदस्ती करनाका लोकांचेर. डोंट फोर्स पीपल टू इन्स्टॉल स्मार्ट मिटर्स, लेट इट बी बाय कन्सेंट म्हणून. आनी हे आमचो फायनल पॅराग्राफ आसलो. वी मेक इट क्लियर that there may be cases wherein people voluntarily want to give consent. We have no objection if your department proceeds with the installation of smart meters in such cases. But for those who have not given voluntary consent for reasons enumerated above or any other reason, we would appreciate if the department makes it clear that there will not be forcible installation against the will of the consumer until all the above cited grievances are sorted out. So काय grievances आम्ही मांडिल्ल्यो अमर गांवकर तुमकां सांगतलो कितें एक्झॅक्टली ग्रिव्हन्सेस इन अ नटशेल. आनी हेजेर जर तुमी पळयशात जे आमी RTI भितर कांय इन्फॉर्मेशन मागलेलें तें जर आमकां दिल्लें, मे बी आमी आज हें मिडिया ब्रिफींग सुद्दां करपाक पावचे नासले. आमकां मोरलेस आयडिया मेळटली आसली. पूण आतां हें सगळ्यांक काळोखान दवरून लॅक ऑफ ट्रान्सपरन्सी, देर वील नॉट बी अकाउंटेबिलिटी, कित्याक ही प्रायव्हेट पार्टी. आनी आमकां खबर आसले भशेन सरकारान 790 crores टेंडर अडानी एनर्जी पळय आसा तेंचे कडल्यान हे स्मार्ट मिटर घेवपाक ऑलरेडी कॉन्ट्रॅक्ट केलो म्हणून आयकता आमी. केलो म्हणून
आणि त्या पब्लीक डोमेनान ताची डिटेल व्हडली मेळना कशें केला कित्या लागून केला आणि अशें आयकूं येतालें की दे हॅव स्टार्टेड इन्स्टॉलेशन ऑफ स्मार्ट मिटर्स इन गव्हर्मेंट बिल्डिंग्स. व्हेरी गुड, गव्हर्मेंट बिल्डिंग्साक करा तुमी, बट डोंट ट्रबल द पीपल एगेन्स्ट द वील ऑफ द पीपल, इतलें आमी सांगपाक सोदता. आणि कांय केसीस ज्यो कोर्टांनी आसा दुसरी स्टेटींनी चड पयस वचपाक गरज ना. आमची शेजारची स्टेट महाराष्ट्रान इतली प्रॉब्लेम लोक फेस करता आणि डेली बेसीस तुमकां कितें ना कितें व्हिडिओ पळोवपाक मेळटा. थंय सुद्दां एक पिटिशन आतां महाराष्ट्रा पिटिशन चालू आसा बॉम्बे हायकोर्टात आणि तेजेर काय म्हायती दिवपाक आय रिक्वेस्ट डॉक्टर अमोल गांवकर टू स्पीक. बेसिकली पयर आमी केन्ना सीई मेळपाक गेल्ले ताका आमी क्वेश्चन केल्लो तुवें जे आतां एक्झिस्टींग मिटर गव्हर्मेंटान जे बसयला ताजी फीडबॅक कितें मेळ्ळें काय म्हणून तुका. सो वी वर सरप्रायज टू नो तर तांची इन्फ्रास्ट्रक्चरूच रेडी ना, कंट्रोल रूमच रेडी ना. सो ते मिटर बसयत चल्ल्या म्हणजे इट इज एज गुड एज तूं एअरपोर्ट रेडी ना आनी तूं फ्लायटी हाडून ते वयता खंय तरी आनी एअरपोर्ट मागीर करया, TSP मागीर करया म्हणटा. सो ताजे कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर अजून गव्हर्मेंटा कडेन ना. Just because they want to tender this to somebody, pay somebody the tender amount, they are keeping on installing this meter. What happens? हो जर समज एक वर्स आता फ्री म्हणटा तो एक वर्सान तो माल फंक्शन जालो, सो ताजी प्रायसीस कितें. देर आर सो मेनी एम्बिगिटी इन दीस. सो ते क्लॅरिफिकेशन मागले जाल्यार ताजे कडेन आन्सर ना. सो आय आस्क्ड हिम वन क्वेश्चन, इज इट वॉलंटरी ऑर मॅन्डेटरी, इफ सो अंडर विच लॉ. सो ही डिडंट हॅव आन्सर्स टू दॅट. ते मागीर कोविडा भशेन जातले. तो गव्हर्मेंट येवन एफिडेविट लायतलो वेन वी फेस प्रॉब्लेम, हू टोल्ड यू इट इज मॅन्डेटरी काय म्हणून, इट इज वॉलंटरी म्हणून. सो बिफोर डुईंग इट्स अ गुड कन्सेप्ट, वी ऑल्सो वील appreciate, we'll also support. But you have this infrastructure ready, get your data done, tell us what it is. The electromagnetic field which is emitting, आमचो मोबाईल करता जाल्यार 900 times it will emit. So voltage drops आसात, सर्वेलन्स करतलो तो, कितले वॉशिंग मशीन तुजे चलता, कितले AC चलता, कितले हिटर्स चलता, हें तुका कित्याक. ताका विचारल्यार वी शूड नो म्हणटा तो म्हाका. Yes, he said we should know. Okay, if it is no, then why Rajasthan, Kashmir, Jaipur, Telangana, TDP, the leader who is now in BJP, when he was in opposition, he was opposing hellbent. अब तो BJP ने भीतर सल्ला and तो आखिर स्मार्ट मीटर लगे. These are news articles. Gujarat, people are coming on streets. Protests are going on. In Haryana, Punjab, पयर सुद्धा टीव्हीर दाखयला, धांवडायला तांकां. ते सगळे डेटा हे तुजे गुजरातचे. आणि बॉम्बे, देहरादूनाक एकट्याक 47 lakhs बील आयलें. 47 lakhs. Remotely disconnected. ते तूं काय उलोवपाक शकना. दिस प्रीपेड मिटर्स आर बेसिकली प्रीपेड. दिस स्मार्ट मिटर्स. सो मोबायल कशें आमी टॉपअप करता तशें तूं सोंपले बॅलन्स तो कट करतलो. ते चड आयला कमी आयला दॅट इज डिफरंट. तूं कंप्लेन रेज करपाक जेन्ना वतलो डिपार्टमेंटाक तो म्हणटलो तो प्रायवेट ओनर, तो म्हणटलो पयलीं भर तुजी कंप्लेन मागीर. सेम थिंग हॅपन हियर इन देहरादून. इन बॉम्बे 72 lakhs बिल डिस्कनेक्ट केलें, तो गेलो कंप्लेन बी केली, ते रेक्टिफाय करून 24,000 हाडले. दिस इटसेल्फ प्रूव्स दॅट स्मार्ट मीटर इज नो मोर स्मार्ट. इफ इट वॉज स्मार्ट ते रेक्टिफाय कशें जालें. दॅट मीन्स देर आर फ्लॉज. हाका विचारल्यार तो सांगता इलेक्ट्रॉनिक आयटम्स तुमकां खबर आनी खंय तरी फॉल्स नेगेटिव्ह फॉल्स पॉझिटिव्ह आसता म्हणून. दॅट वी ऑल्सो नो अबाउट इट. बट देन वाय यू आर कॉलिंग इट स्मार्ट. वी आर हॅपी विथ आवर डिजिटल मीटर्स. डोंट कॉल इट स्मार्ट. एंड वेर इज युअर इन्फ्रास्ट्रक्चर. देर इज नो इन्फ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल विथ द गव्हर्मेंट एट द प्रेझेंट. फक्त मिटरी कोणी हाडून दिल्या तुमकां आनी तो एक प्रायवेट सर्वेर येतलो, तो म्हणटा गळ्या बॅच घालून येतलो, तांकां तुमी स्टॉप करना म्हणून तो एक कितें तरी काडला. यू कॅनॉट कॉल इट सर्क्युलर. सो नाव we are requesting whichever consumers don't want or restrain them. So we have told them to send a legal notice to CE, highlighting all the points and our doubts. Let them reply. Till such time, you cannot trespass our property as per electricity rules. Per electricity rules, they will violate the Electricity Rules Act 2003. Electricity Right of Consumer Rule 2020, Section 47(5) and Section 56 of Electricity Act 2003. Consumer Protection Act also we are covered up with, and constitutional guarantee of Article 14 and 21. So तुमचं जाय जाल्यार बसया, ना जाल्यार बसयना. इट इज वॉलंटरी. And
PIL of Jayalakshmi M versus State of Karnataka highlighted that except temporary installations, smart meter installation is at the consumer's choice.